अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नूर अल्लाह व अला व आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हमारी आज की ये वीडियो इब्लीस यानी शैतान के बारे में है। इसमें हम आपको शैतान के बारे में कुछ अहम मालूमात देंगे। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि इब्लीस फरिश्तों के सरदारों में से एक था और इसका कबीला बरतर व आला था। वो जन्नत के बागों का निगरान था। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हा ये भी फरमाते हैं कि फरिश्तों का एक कबीला जिन्नात में से था और इब्लीस इसी कबीले से ताल्लुक रखता था। इब्लीस आसमान और जमीन के दरमियान का नाजिम और निगरान था। एक दूसरी जगह हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि इब्लीस फरिश्तों के उस कबीले से ताल्लुक रखता था जिसे जिन कहते हैं। इस कबीले के फरिश्तों को आग की गर्म लौ से पैदा किया गया था। ये लौ शोले में नजर नहीं आती, सिर्फ महसूस की जा सकती है और तमाम हिद्दत इसमें होती है। इसके अलावा बाकी के तमाम फरिश्तों को अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया। यही इब्लीस और दूसरे फरिश्तों में फर्क है। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि यानी जिन्नात को आग की लिपट से पैदा किया। आगाज में जमीन पर जिन्नात रहते थे, मगर उन्होंने जब जमीन पर फसाद बर्पा किया और एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर दिया तो अल्लाह ताला ने उनकी सरकोबी के लिए इब्लीस को फरिश्तों की एक जमात का लश्कर देकर जमीन पर भेजा। ये वही लश्कर था जिसको जिन कहा जाता है, जिसे इब्लीस और इसके लश्कर ने जंग की और इन्हें समुद्रों, जजीरों और पहाड़ों की तरफ भगा दिया। इस कारनामे से इब्लीस के दिल में गुरूर और तकब्बुर पैदा हो गया। अल्लाह ताला इसके इस हाल से बाखबर हो गए, मगर इब्लीस के लश्कर वाले इसके हाल को ना पहचान सके। इब्लीस की गुमराही और रिसवाई के असल सबब में अहले इल्म हजरात की मुख्तलिफ आरा है। एक कौल तो वही है जो हमने पहले बयान किया है। दूसरा हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हा से ये मनकूल है कि इब्लीस आसमान और दुनिया में और इसके दरमियान तमाम इलाकों का बादशाह और मुनज़्ज़िम था। इब्लीस इबादत इलाही में बहुत ज्यादा मुशक्कतें उठाता था, जिसकी वजह से वो खुद पसंदी का शिकार हो गया और अपने आप को बहुत आला व अरफा समझने लगा और उसके दिल में तकब्बुर पैदा हो गया कि मुझे जो ये मुकाम अल्लाह ताला ने अता किया है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहनत और जाती रियाजत की वजह से है। एक कौल इब्लीस पर लानत के सबब में ये भी है कि ये दरअसल उस मखलूक की बाकियात में से है जिसे अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया और इन्हें किसी चीज का हुक्म दिया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इस कौल के मानने वालों के पास दलील में हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी एक रिवायत है। वो ये कि अल्लाह ताला ने एक मखलूक पैदा फरमाई और उसे हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया। बस अल्लाह ताला ने उन पर आग भेजी जिसने इन्हें भस्म कर दिया। फिर एक और मखलूक पैदा फरमाई और उससे भी कहा कि आदम को सजदा करो, उन्होंने भी इनकार कर दिया। अल्लाह पाक ने आग भेजी और उनको भी भस्म कर दिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया और फरमाया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। उन्होंने अल्लाह पाक का हुक्म माना और आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। इसके बाद इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं इब्लीस इसी मखलूक में से था जिसने सजदे से इनकार किया था। एक कौल इस बारे में ये है कि इब्लीस उन जिन्नात की बाकियात में से था जो जमीन पर फसाद फैलाते थे और उन्होंने जमीन में बहुत खून बहाया था।
اور اپنے رب کے احکامات کے خلاف کام کیا۔ پھر فرشتوں نے ان سے جنگ کی اور انہیں سمندروں، جزیروں اور پہاڑوں کی طرف مار بھگایا۔ کسی فرشتے نے ابلیس کو چھپا لیا اور اپنے ساتھ آسمان پر لے گیا، جبکہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فرشتوں نے جنوں کو قتل کیا اور ابلیس کو قیدی بنا لیا اور اپنے ساتھ آسمان پر لے گئے۔ ابلیس فرشتوں کے ساتھ عبادت کیا کرتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو سجدے کا حکم دیا تو فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے جنات زمین میں آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ان کی طرف قاضی بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان کے درمیان عادلانہ فیصلہ کرے، لہذا 1000 سال تک ابلیس عدل و انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کا نام حکم پڑ گیا اور یہ نام اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف بذریعہ وحی بھیجا تھا۔ اسی وقت اس کے دل میں تکبر داخل ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے درمیان لڑائی، دشمنی اور بغض پیدا فرمایا، جس کی وجہ سے انہوں نے ابلیس کی موجودگی میں ہی 2000 سال تک زمین میں خون خرابہ کیا۔ اس روایت کو یہ ماننے والوں کی دلیل یہ ہے کہ ترجمہ تو کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے تھے؟ ہرگز نہیں، مگر یہ لوگ اثر نو دوبارہ پیدا کرنے کی نسبت شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورہ قاف آیت نمبر 15۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کیا آپ زمین میں ایسے شخص کو پیدا کریں گے جو اس زمین میں فساد اور خون ریزی کرتا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں بھی اسی طرف اشارہ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان سرکش جنات کی طرف آگ بھیجی جس نے ان کو جلا ڈالا۔ جب ابلیس نے اس عذاب کو دیکھا جو اس کی قوم پر اترا تھا تو وہ آسمان پر چڑھ گیا اور فرشتوں کے درمیان رہنے لگا اور آسمان میں اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کی جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کی تھی۔ اپنی عبادات اور ریاضات میں وہ اتنا بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے بھی انکار کر دیا، کیونکہ اس کے دل میں تکبر اور سرکشی پیدا ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے شیطان قرار دیا اور اس پر لعنت فرمائی۔ یہ ساری انفارمیشن جو ہم نے آپ کو دی ہے، یہ تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر اور مختلف احادیث کی بکس وغیرہ اور تاریخ اسلام کی مختلف کتابوں سے مروی ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔